यार मेरे को तो फ्रेंच फ्राइज खाना है दीदी। क्या हुआ फिर? मेरे को ये फ्रेंच फ्राइज देख के भूख लगी अच्छा फ्रेंच फ्राइज खाना है, ठीक है मैं अभी जाके बना के आती हूँ। जल्दी से बनो, भूख लगी। ओके। फ्रेंच फ्राइज रेडी है। कैसे लग रहा है? अच्छा है। अच्छा है, थैंक यू।